this reality. Para empezar hay que admitir esta realidad, That these arguments or proofs do not que esos argumentos o pruebas no and cannot y no pueden offer conclusive evidence for their theistic conclusions. ofrecer evidencia conclusa de estos argumentos. Another way of saying this Otra manera de decirlo es is that each and every one of these 5 arguments that I'm going to present que cada uno de esos 5 argumentos que le voy a presentar have their limitations tienen sus limitaciones and their criticisms. y sus críticas. And for us to expect what we might call an indubitable premise Y para, and rigorous deductive validity y para nosotros decir que hay una premisa indudable from the traditional proofs for God existence de las pruebas tradicionales de la is to existencia de Dios expect too much. es esperar demasiado. In other words, they are not ironclad proofs, En otras palabras, no están escritas en piedra, but rather let us think of them as pointers, de otra manera pensemos como indicativos, indicadores evidences o for God's existence, evidencias de la existencia de Dios, rather than arguments or proofs. en lugar de pruebas o argumentos. What we hope to do when we present proofs such as these Lo que esperamos hacer cuando presentamos verdades como estas is to provide a cumulative arguments es dar argumentos cumulativos that will lead to the acceptance of the claim of the existence of God, que van a llevar a la aceptación de la declaración de la existencia de Dios, o del, which in logic will meet the standard of lo que en lógica va a llevar al estándar de highly likely or highly probable. muy probable o muy likely. Likely or probable. It's the same thing. Okay. it Sí, is? sí, Okay. probable, Okay, yeah. likely. The case for religious faith will not be based on a single argument. El caso para say again? The case for what? The case for religious faith will not be based on a single argument El caso de la religión cristiana no va a ser basado en un solo argumento, functioning as a proof, funcionando como prueba, but upon the total evidence available from every region of human experience. pero de todas las áreas de evidencia de la experiencia humana. And so the arguments that we present have 2 goals. Así es que los argumentos que vamos a presentar tienen 2 puntos, 2 objetivos. One is to answer the atheist assertion that God does not exist, Uno es responder a los ateos que dicen que Dios no existe, and also to attempt to show that the existence of God can be proven y demostrar que la existencia de Dios puede ser probada by applying the powers of rationality aplicando la capacidad de racionamiento to the evidences supplied by natural revelation. a la evidencia proveída por la revelación natural. One thing that we want to remember Una cosa que queremos recordar is that when we consider these arguments or proofs, es cuando consideramos estos argumentos o pruebas, is that there is a difference between proving and persuading. hay una diferencia entre probar y persuadir. These proofs are intended to show validity Estas pruebas tratan de demostrar validez and a rationality for the belief in God. y racionalidad para creer en Dios. We want to show by them that God does exist. Queremos mostrar a través de ellas que Dios realmente existe. And we admit from the beginning Y admitimos desde el principio that each one of these proofs has had its critics and it does have weaknesses. que cada uno de estos argumentos han tenido debilidades y han tenido argumentos en contra. And for this reason, we need to keep in mind that not everyone who is presented with these proofs will be persuaded by them. Por esta razón debemos de admitir que no todos los que se les presenten estas pruebas van a ser persuadidos por ellas. And what reason can we give for this inability to persuade? ¿Y qué razón podemos dar para esta inhabilidad de persuadir?
Holy Spirit. It could be our family background, Puede ser nuestro trasfondo familiar, our cultural background, nuestro trasfondo cultural, our educational background. nuestro trasfondo educacional. Each one of these might have asserted and lived as though there is no God. Cada uno de estos podrían probar o llevar a vivir como que no existe Dios. Also, También we have to keep in mind that with some individuals, their own personal background, También hay algunos individuos que su propio trasfondo personal, including painful experiences or disappointments, incluyendo experiencias dolorosas o ser defraudados, sour them even against the most cogent arguments. podrían no tomar aún los argumentos más buenos. There's also a reality that the late Timothy Keller pointed out when he was a pastor. Hay una realidad que la persona Timothy Keller mencionó cuando era pastor. He said when he was a pastor in Virginia, Dijo cuando era un pastor en Virginia que and some of his college students would go away to college and come back at a semester break. algunos de sus compañeros se iban a estudiar a la universidad y regresaban en el break del semestre. As he asked them how are things going, Y les preguntaba cómo es que están yendo las cosas. they would sometimes say, well, I've come to doubt my faith. Y venían y decían, pues he llegado a dudar de mi fe. I'm not so sure anymore that Christianity is true or that God exists. Yo no estoy muy seguro que la cristiandad es verdadera o que Dios existe. And he would ask them a simple question before the conversation went on. Y les hacía una simple pregunta antes de continuar con la conversación. He would say, tell me about your sex life. Dime acerca de tu vida sexual. Are you sleeping with your girlfriend, ¿Estás durmiendo con tu novia boyfriend? o tu novio? And he said that in every case, the student who said, I no longer believe in my faith, Y decía que cada vez que cada joven decía que no estoy creyendo en mi fe, also admitted to immorality. también admitía inmoralidad. So a personal experience of sin with the resultant internal shame and guilt before God Así es que una relación de pecado con la culpa interna acerca de Dios causes people to reject the existence of that God, causa a las personas threatens to judge their actions. rechazar la existencia de un Dios que va a juzgar sus acciones. Because if I can get rid of the concept of God, Así, porque si me puedo quitar el concepto que existe un Dios, I can live with my guilt. puedo vivir con mi culpa. So sometimes a personal experience like this would be the cause for a rejection of the reality of God. Así es que una experiencia personal como esta lleva como consecuencia el rechazo a la idea de la existencia de Dios. A personal disappointment could be a terrible illness or the death of someone that we love. O una tristeza grande que puede ser causada por la pérdida de un ser querido. It could be an ongoing experience of injustice. Puede ser tal vez la experiencia continua de injusticia. I mean, just basically, let's think about Karl Marx and the development of his communist theory. Pensemos en Karl Marx y el desarrollo de su teoría comunista. Karl Marx was brought up in a Jewish family, Marx fue criado en una familia judía, but as he looked at life, he saw injustice between the bureaucrats, the capitalists, and the workers. pero mientras él crecía veía la injusticia entre los capitalistas y los trabajadores. And as a result of that injustice, he had to take God out of the picture Y al ver esa injusticia, él tuvo que sacar a Dios de esa imagen and say that the achievement of fairness and justice was not something that we had to depend on God, y decía que el éxito de la justicia no depende de Dios, we just needed to take out the disparity between the rich and the poor, sino que tenía que nomás quitar la disparidad entre el rico y el pobre, or between the white and the black, o entre el negro y el blanco, or between the male and the female. o entre el hombre y la mujer.
See, so the whole system is we need to take out injustice ourselves because God isn't taking care of it, therefore God does not exist. O sea, la idea era, ya que tenemos que quitar la injusticia a nosotros mismos porque Dios no lo hace, entonces Dios no existe. And we also need to admit, while we attack, if you will, or recognize the presuppositions of the atheist, Y también tenemos que decir, mientras atacamos las presuposiciones de los ateístas, that we too have come to this question with our own presuppositions and biases. que también nosotros hemos venido con nuestros propios prejuicios a esta pregunta. I grew up in a family Yo crecí en una familia that believed in God. que creía en Dios. I can remember in my entire growing up, from the day that I was born until I was 18 years old and left home, Yo puedo decirles que se me enseñó hasta que tenía los 18 años. only one Sunday when my family did not go to church. Solamente un domingo me acuerdo que mi familia no fue a la iglesia. So my entire life was bounded by a belief in God and the acceptance of Christianity. Mi familia entera estaba amarrada, estaba encerrada en la idea de la existencia de un Dios. So I have a presupposition, I have a bias. that Así es God que exists. yo también tengo la presuposición o And in la idea the que Dios same way, existe. Many people in our culture have been taught and inculcated Y de la misma manera, bias against the existence of God. y de la misma manera muchos han sido criados con el prejuicio en contra de la existencia de un Dios. So when we apply our own theological presuppositions to this question, Así que cuando nosotros aplicamos nuestras propias presuposiciones a esta pregunta, we find it easy to accept these proofs as rational. encontramos fácil tomar estas pruebas como racionales. And they are clear evidences to us that God does exist. Y son evidencias claras de que Dios existe. And I think it's appropriate for us to stop here tonight. Y es apropiado que because terminemos aquí. we have these several proofs that are going to, even the first one will take more than the time that we've allotted. So if you don't tell anybody at SRL that we quit early, we're going to leave tonight. Okay. Si no le dice a nadie del SRL que vamos a salir temprano, Can I trust you? yeah. It's on video. Oh, Está en video. videos can be edited. Do I have any questions before we go? Preguntas antes de irnos. Comments?